Maayong adlaw mga kasugbo! Welcome to another episode of HR at your service. Today is November 4, 2024, Monday na Monday. I am Mariell Puza. I am Corina Amethyst Baculio. And I am Jemaima Lazarte. Giving you the latest scopes of Human Resource Development Office. Nahuman jud ang napulo ka sesyon sa atong reorientation alang sa mga empleyado sa Cebu City Government. Gisugdan kini ni atong September 10, 2024 sa first batch of employees, followed by reorientations held last October 2, 3, 8, 21, 22, 24, 25, 28, and 29 of 2024 at the 9th floor Community Hall. Kini gipahigayon human mihatag ang atong City Mayor Honorable Raymond Alvin Neri Garcia og direktiba sa Human Resource Development Office nga ipabalik og orient ang mga empleyado hilabi na katong dugay na sa panerbisyo. Makita nato ron sa screen ang mga hulagway nga nakuha diri sa said reorientations. Nindot ni siya Miss Maino kay dili ba nagpasabot nga dugay na ta sa Cebu City Government nakahibalo na ta sa tanan. Sakto na, Michelle. Need pod mag-update ang atong mga kaubanan ug tungod niya na gihisgutan sa maong orientation ang nagkalain-laing modules. Lakip niya ang HR refresher courses sama sa government working hours nga gituki ni Ms. Evelyn Ibiang Cabando atong administrative officer. Gisundan sa omnibus rules on leave by Ms. Maria Rebecca Fedacqua of the leave section, dayon sa performance management system coaching by the PMS duo, Ms. Cherie May Bordahe and Ms. Jasmine Colong. The morning session ended with a module on gender and development, CONGAD orientation, and women empowerment by the head of the Cebu City Women's and Family Affairs Commission, Ma'am Regina Mercedes or Jojo Lingaw-Lingaw, and wala jud masayop. Perti jud lingawa sa atong mga participants ani Michelle. Labi na katong naghisgot si Ma'am Jojo og mga real life situations sa mag-asawa or mga ginikanan o sa ilang mga anak. Yes, unsa tuingon ni Ma'am Jojo, ang tambal kuno sa mga bana nga badlungon kay pakanon ra jud og baboy sulod sa usa ka buwan. But the message behind was really avoid violence at home. Correct. Nagpadayon ang reorientation sa hapon og this time mga balaod na pud ang gihisgutan sama sa Data Privacy Act nga gi-explain og pag-ayo sa atong Data Privacy Officer and at the same time atong Acting Assistant City Budget Officer si Ma'am Emma Villarete. Time sa nagsigi na ra ba ta og pakita og mga pictures diri no? Naabot tay consent ani gikan sa atong mga participants? Yes, naa na Michelle, aduna tay data privacy statement. Hain gipangayo nato ang permiso sa atong mga participants nga magamit sa ilang mga hulagway for documentation and reporting purposes. Mga kasugbo, gihisgutan usab ang ease of doing business by Miss Mary Jane Isgana from the Internal Audit Service Office kun IASO. Hain nakatuna ng atong mga participants nga dili jud di ay maglangay sa pagserbisyo o pag-aksyon sa atong mga papeles o paghatag hilabi na sa serbisyo nga giawhag kita nga mosunod jud sa 3 to 7 20 days nga policy. 3 days for simple transactions, 7 days for complex transaction, and 20 for the highly technical. Ang pinakaulahi sa atong module mao ang City Ordinance 2142 or the Code of Ethics of the Cebu City Government Employees discussed by Ms. Norly Ibones from the HRDO Employee Relations Discipline Section and Mr. Brian Agapito Otadoy from the Office of the City Legal Officer. Bugat man di ang silot sa dishonesty, Michelle, no? Dismissal jud dayon. Yes, because public office is public public trust. We have been greatly
supported by our HRDO department head, Mr. Henry P. Tumalabcad, our assistant department head, Attorney Christine Perias, and our city mayor, Honorable Raymond Alvin Garcia himself, nga mihatag jud og panahon nga makiginabi pod sa atong mga empleyado. The city mayor emphasized that with new leadership comes new direction for all employees to follow. Gusto sa atong mayor nga paspasan nga serbisyo both for our employees and for the Cebu City constituents. Public service cannot wait. So, atong mga kaubanan diya sa panarbaho sa Cebu City Government, atong hinumduman nga Public service cannot wait. Speaking of cannot wait, mga kasugbo, cannot wait jud ta sa atong upcoming opening sa atong Paugnat sa Kusug Days 2024. Oh. We can see on the screen the picture taken last October 17, 2024, wherein the members of the executive committee gathered for the detailed planning of the most awaited sports event of the Cebu City Government, the Paugnat sa Kusug. The grand opening of the said event will be held at the Abiliana Sports Complex this coming Friday, November 8, 2024. Unsay mga sports events na to ani Miss Yel? Naagi hapon ang atong mga sports and events pareha last year, Miss Corina, like the basketball, the volleyball, badminton, table tennis, the dart, chess, scrabble, bowling, larong Pinoy, dance palabas o ang imong favorite, the Mobile Legend. But wait, there is more. Gipunan ang atong sports og tennis, 100 meter and 200 meter run, 50 meter and 100 meter freestyle swimming, billiards, 400 meter relay, quiz bee, and debate. Kuyawa sa line-up sa activities, Miss Yel. Dili lang sa kusog, kung dili po sa mental powers. Yes, before chess ra, karon na natay quiz bee and debate. Pero mura ganahan pud ko mo salay aning billiard, Miss Da. Andam na ang tako. Ako kay swimming. Ala, andam na to ang swimsuit. So mga kasugbo, nga kauban na mo sa Penarbisyo, see you this coming Friday, November 8, 2024, this coming Friday. Okay, for news on the environment, DENR, in coordination with the HRDO Learning and Development Section, holds paralegal training for ENR Management and Law Enforcement for deputation of Wildlife Enforcement Officer last October 17 and 18 at the 4th floor Executive Building, SB Social Hall. The said event was participated by employees from the Department of Veterinary Medicine and Fisheries, CONDVMF, Cebu City Environment and Natural Resources, Office CONCESENRO, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, CONCDRRMO, City Agriculture Department, CONCAD, and Barangay Sirao Forest Rangers. This activity is in adherence to the Sangguniang Panglungsod Resolution Number 163831, 2024 relative to the request of the DENR for their office to facilitate training and deputize wildlife officers. Nakadungog ko, lingaw daw kayo ni sila during the said training, Miss Cor. Kay after nila og tuki sa mga nagkalain-laing balaod kabahin sa pag-amping, dili lang sa kalipkupan, lakip na sa atong mga endangered species sa nasod. Gipasulay jud sila og handle og live animals, sama sa mga birds of prey, iguana, and even python. Yes, mga kasugbo, gikinahanglan jud dayon sila musulay og hands-on kay mauman ni sila ang tawgon every time na ay masaag nga wildlife animal sa lain-lain barangay. Ang mga kauban nato sa DVMF og CDRRMO ang suki ani sa pagdakop og mga bitin, mao they were taught how to catch and contain these wildlife animals. Kakuyo, bisin di ay mga girls, Miss Corina? Yes, even atong si Sandro nga females employees nga pag-una perti pa nga hadluka but eventually nakaton ra jud sila. Aside sa live animal handling, the participants grouped among themselves in preparation for the role playing. They were tasked to create a specific scenario of a case of illegal selling of wild flora or fauna ug unsaon nila pag-resolve niini. The event ended with the coaching and feedback from the DENR Region 7
7 personnel. The representative from each group also gave their takeaways or learning from the 2-day environmental seminar and training. The event closed with a message from our HRDO department head, Mr. Henry P. Tumalabcad, who also handed the certificates of appreciation to Mr. Alvin Bayukot, Mr. Rainier Manlegro, and Ms. Joselinda Canillo of the DENR Region 7, who receives the certificates on behalf of their colleague, Mr. Carlo Baviera, and the head of the Enforcement Division, Mr. Leo Remitar. Mga kasugbo, padayon ang atong mga trainings and seminars with the Facilitators League of the Cebu City Government, achieving another milestone as they conducted a team-building activity for the Office of the City Budget Officer last October 18 and 19, 2024. The said activity was supported by the Acting City Budget Officer, Ms. Rosany Reyes, and the facilitation was led by the Acting Assistant City Budget Officer and the Facilitators, Ms. Emma C. Villarete, assisted by the Facilitators Epifanio Glenn Abadiano and Rolex Roma. Dili jud lalim no nga magsigig duko ang atong mga kaubanan sa City Budget Office, so dapat lang jud ni sila tagaan og refresh labi na sa atong mga bag-o nga empleyado no. They must band as to one department, one office, and one family. Tama ka dyan, binibining Mariell. Uy, bakit tayo ba ang ating wika dyan kasamang Jemaima? Ito ay bago lamang ginanap ng Lupon ng Wikang Filipino-Lungsod, Cebu. Ang kauna-unahan nitong pagpupulong noong ika-13 ng Oktubre, taong kasalukuyan sa HRDO Conference Room. Matatandaan na noong ika-30 ng Agosto taong kasalukuyan ay nanumpa na sa kanilang mga katungkulan ang tagapangulo, mga hepe ng iba't ibang kumpol ng serbisyo maging mga kinatawan mula sa iba't ibang departamento na pinangungunahan ng nagsisilbing alkalde Kagalang-galang Donaldo C. Hontiveros. Matapos ang nasabing panunumpa ay napagsang-ayunan ng tagapangulo at mga hepe na magkaroon ng pagpupulong para sa mga maaring gawing programa o proyekto ng nasabing lupon. Mababasa sa katitikan ng pulong o minutes of the meeting na ang opisina ng Pangulo, Komisyon ng Wikang Pilipino ay magbibigay ng libreng pagsasanay sa mga pagsasalin or translation ngayong buwan ng Nobyembre at lahat ng kasapi ng lupon ng Wikang Filipino-Lungsod, Cebu ay aanyayahan na sumali sa nasabing pagsasanay na isasaganap gamit ang Zoom application. Siya nga naman, of course, dili na to kalimtan for the month of November, ang atong trick or treat sa Cebu City Government last